ओम शांति 5 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बेहद्र सुख पाइबा पाई तुमको बेहद्र ज्ञान मिलुछि। तुमे माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ। बेहद्र सुख पाइबा पाई तुमको बेहद्र ज्ञान मिलुछि। तुमे माने राजयोगर शिक्षा द्वारा पुनर्बार राजत्व नेउछ। प्रश्न तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउं कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? तुमर ईश्वरीय कुटुंब केउं कथारे संपूर्ण भिन्न अटे? उत्तर एही ईश्वरीय कुटुंब रे अर्थात परिवार रे केही गोटिए दिनर संतान केही 8 दिनर संतान किंतु समस्ते पाठ पढ़ुछंती। बाबा ही शिक्षक होई निजर संतान मानकु पढ़ाउछंती। एहा ही भिन्नता अटे। एठारे आत्मा ही पाठ पढ़ुछि, आत्मा ही कहूछि बाबा। बाबा पुणी पिला मानकु 84 जन्मर कहानी सुनाउछंती। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। वृक्षपति बार तार नाम रखी देइछंती बृहस्पति। एही पर्व आदि वर्ष वर्ष पालन करुछंती। तुमे प्रत्येक सप्ताह रे बृहस्पति दिन पालन करुछ अर्थात गुरुवार पालन करुछ। वृक्षपति अर्थात एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर जे बीज रूप अटंती चैतन्य अटंती से ही एही वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछंती। आउ जो सब वृक्ष अछंती से सबु हेले जड़। एहा चैतन्य एहाकु कल्प वृक्ष कुहा जाउछि। एहार आयु 5000 वर्ष एवं एही वृक्ष 4 भागरे विभक्त। प्रत्येक जिनिस 4 भागरे विभक्त। एही दुनिया मध्य 4 भागरे विभक्त। वर्तमान एही पुराणा दुनियार अंत समय दुनिया केते बड़ एही ज्ञान कौनसी मनुष्यंक बुद्धि रे नाही। एहा नुआ दुनिया पाई नुआ शिक्षा पुणी नुआ दुनियार राजा हेबा पाई अथवा आदि सनातन देवी देवता हेबा पाई शिक्षा मध्य नुआ अटे। भाषा तो हिंदी ही अटे। बाबा बुझाउछंती जेबे अन्य राज्य स्थापन हेबो तेबे पुणी तार भाषा अलगा हेबो। सत्य जुगरे केउं भाषा रहिबो ताहा पिला माने अल्प अल्प जानिछंती। आगरु कन्या माने ध्यान रे जाई सत्य जुग विषय रे बताउथिले। सेठारे कौनसी संस्कृत भाषा रहिबो नाही। संस्कृत द्वापर ओ कली जुगरे ही अछि। जहा एठारे अछि ताहा सेठारे रहिबो नाही। तेणु पिला माने जानिछंती ये हेले वृक्षपति। तांको वृक्षर रचयिता पिता मध्य कुहा जाउछि। ये हेले चैतन्य बीज रूप से माने हेले जड़। पिला माने सृष्टिर आदि मध्य अंत मध्य जानिबा दरकार ना। वर्तमान ज्ञान न थिबारु मनुष्य सुखी होई पारु नाहंती। एहा बेहद्र ज्ञान जहा द्वारा बेहद्र सुख मिलुछि। हद्र ज्ञान द्वारा कागविष्टा समान क्षणभंगुर सुख मिलुछि। तुमे जानिछ आमे पुनर्बार बेहद सुख पाई पुरुषार्थ करुछु। एही पुनर्बार अक्षर केवल तुमे ही सुनुछ। तुमे ही पुनर्बार मनुष्यरु देवता हेबा पाई एही राजयोग शिक्षा प्राप्त करुछ। एकथा मध्य तुमे जानिछ ज्ञानर सागर बाबा निराकार अटंती। आत्मा माने निराकारी अटंती किंतु अभिनय पाई समस्तंकर निज निजर शरीर रहिछि। वर्तमानर जन्म को अलौकिक जन्म कुहा जाउछि। आउ कौनसी मनुष्य एपरि जन्म नहीं परिबे नाही। जेपरि एई ब्रह्मा नेउछंती एवं एहांकर वानप्रस्थ अवस्था शिव बाबा प्रवेश करुछंती। तुम पिला मानकु अर्थात आत्मा मानकु सम्मुखरे बसी बुझाउछंती। तुम व्यतीत अन्य आत्मा मानकु बच्चे अर्थात पिला माने बोली कहि परिबे नाही।
ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ହିଁ କହିବେ। ବାକି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିତାମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ସେହି ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ସନ୍ତାନ, 8 ଦିନର ସନ୍ତାନ, ମାସକର ସନ୍ତାନ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ହିଁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦରକାର। ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷିକାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା। ଜଣେ ଲୌକିକ ଆଉ ଜଣେ ପାରଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମକୁ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବୁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଦେବତା ହେବୁ। ଏଠାକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିଯାଉଛି ଅଥବା ମାୟାର କୌଣସି ତୋଫାନକୁ ସହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ କାରଣରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ଅବଳାମାନେ ମାତାମାନେ ହିଁ ଡାକି ଆସିଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମକୁ ନଗ୍ନ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ମୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଳ ଆସିବ ଏବଂ ମାୟା ବଳବାନର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ବହୁତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଆସି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ୟାଦ କରିବା ହିଁ ମେହନତର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜରୁ ସହଜ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଭଳି ସହଜ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ମୁଖରୁ ବାବା ବାବା ବାହାରିଥାଏ, କନ୍ୟା ମୁଖରୁ ମା ଅକ୍ଷର ବାହାରିଥାଏ।
ଆତ୍ମା ହିଁ ନାରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ଫିମେଲ ମା ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ବାପାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଏ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରେ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମର ସ୍ନେହ ଥିଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲ ସେହି ପ୍ରେମିକଙ୍କର। ସାରା ସଂସାର ପ୍ରେମିକା ଅଟେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପରମ ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେମିକା ଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କହି ଏକଦମ ସୂତା ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ପରି ତୁମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଛ। ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ, ଯାହାକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତୁମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ମୂଳବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ସ୍ଥୂଳବତନ ଓ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର। ବାସ୍, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକଟି ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇପ୍ଲଟ୍ସ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପୁଣି ନୀଚ ହୋଇଛ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା, ପୁଣି ରାଜାରୁ ବିଲକୁଲ ରଙ୍କ। ଏବେ ଭାରତ ବିଲକୁଲ ରଙ୍କ ବା ଭିକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଜାର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟାର ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମହାବୀରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମହାବୀର ହୋଇଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ, ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ୟୁରୋପବାସୀ କିପରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ କୌରବ ଏବଂ ଯବନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ, ଏହାପରେ ଦୁଧର ନଦୀ ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଲେ ପାରଶନାଥ। ନେପାଳରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଶୁପତିନାଥ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2ଟି ରୂପ। ପାରଶନାଥ, ପାରଶନାଥିନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତିନାଥ ପତି, ପଶୁପତିନାଥ ପତ୍ନୀ। ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପୂଜା ପାର୍ବଣୀ ଦିନରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। 4 ଭୁଜାଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜସେବୀ ଅଟ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
एथिरे कौनसी संशय आसिबा अनुचित। संशय आसिबा अर्थ मायार तोफान आसिबा। तुमे मते डाकिछ, हे पतित पावन आस, आसी आमको पवित्र कर। बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाइले तुमे पवित्र होई जीव। 84 चक्र को मध्य मने पकाइबाकू हेबो। बाबा को कहा जाउछि पतित पावन, ज्ञानर सागर। दुईटी कथा होई गला, पतितंकु पवित्र करूछंती एवं 84 चक्रर ज्ञान सुनाउछंती। एक कथा मध्य तुमे जानिछ जे 84 चक्र घुरी चलिबो, एहार केबे अंत नाही। एक कथा मध्य तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछ। बाबा केते मीठा, तांकु पति मानकर पति मध्य कहा जाउछि, पिता मध्य अटंती। एबे बाबा कहउछंती मो ठारू तुमको प्रचुर संपत्ति मिलुछि, तथापि मध्य मो परि बाबांकु छाड़पत्र देई देउछंती। एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। पाठ पढ़ा को ही छाड़ी देउछंती, अर्थात छाड़पत्र देउछंती। केते अज्ञानी अटंती। बुद्धिमान संतान माने सहजरी सबु कथा को बुझी अन्य को पढ़ाइबारे लागि पड़िबे। सेमाने तुरंत निर्णय करिबे जे से पाठ पढ़ारे कौन मिलिबो एवं एही पाठ पढ़ा द्वारा हमको कौन मिलुछि, कौन पढ़िबा उचित। बाबा संतान मानकु पचारुछंती। पिला माने बुझुछंती जे एही पाठ पढ़ा बहुत भल, तथापि मध्य कहउछंती कौन करिबु। लौकिक पाठ न पढ़िले मित्र संबंधी सबु नाराज होई जिवे। बाबा कहउछंती दिन को दिन समय सरी सरी जाउछि, एते पाठ तो पढ़ी परिबो नाही। बहुत जोर रे विनाशर प्रस्तुति चलीछि। सबु प्रकारर प्रस्तुति हेउछि ना। दिन को दिन परस्पर मध्यरे शत्रुता बढ़ी चलीछि। कहउछंती मध्य एपरि जिनिस तयारी करूछु जहा द्वारा तुरंत समस्तंकु खलास करिदेबु। तुमे जानिछ ड्रामा अनुसारे एबे लढ़ेई लागि परिबो नाही। राजत्व स्थापन हेबो, सेथिपाई आमे मध्य प्रस्तुत हेउछु। ये ब्रह्मा बाबा मध्य प्रस्तुत हेउछंती। शेष समय रे तुमर बहुत प्रभाव जना पड़िबो। गायन मध्य अछि, ओहो प्रभु तुम लीला। एहा वर्तमान समयर गायन अटे। एहा मध्य गायन रहिछि जे तुमर गति और मत अलगा, समस्त आत्मांकर पाठ अलगा। एबे बाबा तुमको श्रीमत देउछंती जे मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश हेबो। केउठी श्रीमत, केउठी मनुष्य मानकर मत। तुमे जानिछ विश्वरे शांति केवल परमपिता परमात्मा को व्यतीत केहि स्थापन करि परिबे नाही। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पूर्व भली ड्रामा अनुसारी पुनः स्थापन करुछंती। किपरि ताहा आसी बुझ। तुमे मध्य सहयोगी हेउछ। जेउ माने बहुत सहयोग करिवे सेमाने विजय मालार दाना होई जिवे। तुम मानकर नाम मध्य केते रमणीक थिला, सेही नामर तालिका आल्बम रे रखी देबा उचित। तुमे भट्टी रे थिल, घर द्वार छाड़ी आसी बाबांकर होई गल, एकदम भट्टी रे आसी रहिल। एपरी पक्का भट्टी थिला जहा कि भीतर को केही अपवित्र आत्मा आसी पारु नथिले। बाबांकर हेबा परे निश्चय नुआ नाम हेबा दरकार। सबु किछि अर्पण करिदेल, सेथिपाई नुआ नाम रखागला। आश्चर्य अटे ना, बाबा समस्तंकर नुआ नाम देईदेले। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। कौनसी कथारे संशय बुद्धि हेबार नाही। मायार तोफान को महावीर होई अतिक्रम करने हेबो। एपरी जोगयुक्त होई रुह जहाँकि मायार तोफान तुमको हलचल करिपरिब नाही। कौनसी कथारे संशय बुद्धि हेबार नाही। मायार तोफान को महावीर होई अतिक्रम करने हेबो। एपरी जोगयुक्त होई रुह जहाँकि मायार तोफान तुमको हलचल करिपरिब नाही।
2 नंबर पॉइंट बुद्धिमान होई निजर जीवन को ईश्वरीय सेवारे लगाइबाकु हेबो सच्चा सच्चा आत्मिक समाज सेवी हेबाकु पड़िबो आत्मिक पाठ पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो बुद्धिमान होई निजर जीवन को ईश्वरीय सेवारे लगाइबाकु हेबो सच्चा सच्चा आत्मिक समाज सेवी हेबाकु पड़िबो आत्मिक पाठ पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो। वरदान अहम अर्थात अहंकार एवं बहम अर्थात भ्रांत धारणा को समाप्त करी रहम दिल अर्थात दयाशील हेउथिबा विश्व कल्याणकारी आत्मा हुओ। अहम अर्थात अहंकार वहम अर्थात भ्रांत धारणा को समाप्त करी रहेम दिल अर्थात दयाशील हेउथिबा विश्व कल्याणकारी आत्मा हुओ। किपरि भी अवगुण वाला कड़ा संस्कार वाला कम बुद्धि वाला सर्वदा निंदा करिबा वाला आत्मा हेउना काहेकि जे माने दयालु तथा विश्व कल्याणकारी पिला माने अछंती सेमाने सर्व आत्मा प्रति लवफुल अर्थात मर्यादा युक्त हेबा सहित लवफुल अर्थात स्नेही मध्य होइथिबे सेमाने केबे भी एभली भ्रांत धारणा रखिबे नाही जे ये तो केबे भी बदली पारिबो नाही ये तो एही भली ही अटे बा ये किछि भी करि पारिबो नाही मो ही सब किछि अटे ये किछि नुहे तेबे एही प्रकारर अहम एवं बहम को छाड़ी समस्तंकर दोष दुर्बलता गुड़ी को बा खराब गुण को जानी मध्य क्षमा करि देउथिबा दयालु पिला माने ही विश्व कल्याणर सेवारे सफल होइथांती। स्लोगान जेउठारे ब्राह्मण मानकर शरीर मन एवं धनर सहयोग रहिछि सेठारे सफलता मध्य साथीरे अछि जेउठारे ब्राह्मण मानकर शरीर मन एवं धनर सहयोग रहिछि सेठारे सफलता मध्य साथीरे अछि। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुओ आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुओ दुनिया रे आत्मा माने जेतेबेले तुम मानकर आत्मिक स्वरूप अनुभव करिवे सेतेबेले सेमाने बाबांक प्रति आकर्षित होई ओहो प्रभु तुमर लीलार गीत गाइबे एवं निजर देह अभिमानरु सहजरे अर्पण होई जिवे अर्थात ओहरी जिवे ओहो तुम मानकर भाग्य ओहो मोर भाग्य एही भली अनुभूति करिबा कारणरु देह एवं देहर संबंधर स्मृति को त्याग करिदेबे। ओम शांति।